डीएवी पब्लिक स्कूल रे वन महोत्सव सप्ताह पालन कर स्काउट गाइड एनसीसी इको क्लब इंटर क्लब और सप्तम अष्टम श्रेणी छात्र छात्री मान द्वारा एठारे वृक्षरोपण कार्यक्रम सह खजुरिया ग्राम में आंब चारा बंटन कर वृक्ष ही भगवान नाम एक सचेतनतामूलक पथप्रांत नाटक परिवेषण कर अध्यक्ष धराश्री पाढ़ी प्रत्यक्ष तत्वावधान में अनुष्ठित कार्यक्रम में गाइड कैप्टेन स्वप्नराणी पाणिग्राही सुनीता नायक केदारनाथ महापात्र जगदीश विषयी भिनसेंट दास दिलीप महापात्र पी ललिता कुमारी समीर कुमार पाणिग्राही अल्पना पट्टनायक प्रमुख समेत बहु शिक्षक शिक्षयित्री एथिरे सहयोग करथिले। Yes. Yes, बेटा। इसमें सूखा मिट्टी थोड़ा मिला ना थोड़ा मिट्टी तो It's called seed ball. Okay. So what we are going to do with this? After it will get dry, we will throw in the open spaces. Okay. So when it will grow into मैडम वृक्षरोपण द्वारा धरित्री माता पुणी सबुज बनानी है। वृक्षर तो बहुत ही उपकारिता अच्छी। आमको फूल फल और छाई प्रदान करे। एहार विशुद्ध वायु जीवजंतु को साहाय्य करे। परिवेशर संतुलन बनाइबारे भी यह साहाय्य करे। आउ ए पशु गुड़िक परिवेश रे संतुलन पाई एमानकर यथेष्ट भूमिका अच्छी। वृक्षर जत्न नेबा संगे संगे आमको जीवजंतुर भी जत्न नेबा पड़िबो। एहा गले आपण सुस्थ और सबल रहिबे। एहा आपण समस्त को कहि दियंतु। आमे आसुचु। प्रणाम। हे पुत्र कन्या, हे पुत्र कन्या। देखिल तो देवगण कौन कहिले? आमे सबु समस्यार समाधान पाई निश्चय वृक्षरोपण करिबो बोली प्रतिज्ञा करूअछु। वृक्ष ही जीवन। आम कर्तव्य वृक्षरोपण। वृक्ष संगे आमे करिबो मैत्री। सुस्थ रहइबो आम माता धरित्री। आज आमे या करूछु करिबो आमे वृक्षरोपण। Each one plant one. भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। डीएवी जय। डीएवी जय। धन्यवाद।
ମୁଁ ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ। ଏ ବାୟୁ ଆଉ ଜଳ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ପୀଡ଼ିତ। ରକ୍ଷା କର, ରକ୍ଷା କର। ମୋ ଗ୍ରାମର ଦୂଷିତ ଜଳ ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋଗ ହୋଇଛି। ରକ୍ଷା କର। ଏହି ସହରର ଦୂଷିତ ବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ମୋର ଫୁସଫୁସ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ମୁଁ ଆଜି ଜଣେ ଚର୍ମ ରୋଗୀ। ଏହି ସହରର ଦୂଷିତ ବାୟୁ ଓ ଜଳ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଚର୍ମ ରୋଗ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ଏହି ସହରରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁ ଓ ଜଳ ଯୋଗୁଁ ମୋର ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ମୁଁ ଜଣେ କୃଷକ। ମୋତେ ବର୍ଷା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମୋ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ରକ୍ଷା କର। ମୁଁ ଜଣେ ପଶୁପାଳକ। ଆମ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ରୋଗୀ। ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅସହାୟ। ମାନବ ସମାଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ମୋତେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ବୋଲି ଡାକୁଛି। ମୁଁ ମୋ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ଓ ନାରାୟଣ 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 ନାରାୟଣ। ହରିଦେବୀ ଆପଣ? ପ୍ରଣାମ ଦେବର୍ଷି। ପ୍ରଣାମ ହରିଦେବୀ। ଆପଣ ଦୁଃଖିତ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ହଁ ଦେବର୍ଷି, ଆଜି ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ଓ ଦୁଃଖିତ। ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ମୋତେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? କ୍ଷମା କରିବେ ଦେବୀ। ମୁଁ କେବଳ ସମ୍ବାଦ ନେବା ଆଣିବା କରେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସହାୟତା ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ ସେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସହାୟତା କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆସୁଛି। ପ୍ରଣାମ। ନା ଓମ୍ ବ୍ରହ୍ମଦେବାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ବ୍ରହ୍ମଦେବାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ବ୍ରହ୍ମଦେବାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ବ୍ରହ୍ମଦେବାୟ ନମଃ। ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କର ଧରିତ୍ରୀ ଦେବୀ। କୁହନ୍ତୁ, କେମିତି ସ୍ମରଣ କରିବେ? ମୁଁ ଧରିତ୍ରୀ ଆଜି ଦୁର୍ବଳ ଓ ଦୁଃଖିତ, ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେବ। ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଦେବୀ। ମୁଁ କେବଳ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ। ଏବେ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଓମ୍ ମହାଦେବାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ମହାଦେବାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ମହାଦେବାୟ ନମଃ। ପ୍ରଣାମ ଦେବୀ। ଆପଣ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। କ'ଣ ଦେବୀ, ଆପଣ ବହୁତ ଆଜି ଚିନ୍ତିତ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ହଁ ଦେବୀ, ଆଜି ଏ ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ। ଭଗବାନ, ଆପଣ ତ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ମାରି ସତ୍ୟର ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ମୋର ରକ୍ଷା କରିବେ କି? देवी ମୋ ତ୍ରିଶୂଳ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହାୟତା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ମୋର ଅଚିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ? ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ସେ ହୁଏତ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁ। ଓମ୍ ବିଷ୍ଣୁଦେବାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ବିଷ୍ଣୁଦେବାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ବିଷ୍ଣୁଦେବାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ବିଷ୍ଣୁଦେବାୟ ନମଃ। ହଁ ଦେବୀ, ଏ ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ, ସେ ଦୁର୍ବଳ କ'ଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଅଜଣା? ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ସେ ସୃଷ୍ଟିର ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ମୋତେ ରକ୍ଷା
प्रभु। नारायण 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 मते स्मरण कले प्रभु। जाओ चेष्टा कर सामान्य वृक्ष गुड़िक समस्या समाधान हे विष्णुदेव सत्य को वचन देते वर्तमान केवल वृक्ष ही आपको रक्षा करे वृक्षारोपण द्वारा धरती माता सबुज बनानी हे तो बहुत ही उपकारिता अच्छी फूल फल और छाई प्रदान करे यार विशाल वाणी जीवजंतु को साहाय्य करे एवं संसार संतुलन बनाए रखिबारे साहाय्य करे और पशु माने संसार संतुलन बनाए रखिबारे एमानकर यथेष्ट भूमिका अछि वृक्षर जत्न नेबा संगे संगे हमकु जीवजंतुर भी जत्न नेबा दरकार ଏହା कले आपण सुस्थ सबल रहबे ଏହା आपण समस्त को कहबे आमे आसे हे पुत्र कन्या हां माते माता धरती माता देखिला तो कोन कहिले हां माते आमे सब समस्यार समाधान पाई निश्चय वृक्षारोपण करिबो बोली प्रतिज्ञा करि अछु। भगवान वृक्ष ही जीवन आम कर्तव्य वृक्षारोपण लगाइले आमे सभी गछ सुनि स्वच्छ रहइबा आम परिवेश गछ लगाइबा धाड़ी की धाड़ी गछ लगाइबा धाड़ी की धाड़ी गछ लगाइबा धाड़ी की धाड़ी तपती धरती करे पुकार पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ तपती धरती करे पुकार तपती धरती करे पुकार each one देना दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना दया करना हमारी आत्मा में शुद्ध धर्म हो सेवा हमारा कर दया करना विद्या का हमें परमात्मा देना दया